الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حضرات الحبايب والعلماء والأساتذة والمشايخ والأمراء وأولياء أمور الطلاب والطالبات والطلاب والطالبات والحاضرون والمعلمون والمعلمات والحاضرون والحاضرات جميعا. ونخص بالذكر صاحب المعهد كي حجي مسبوحين فقيه، وفضيلة الدكتور عبد السلام راجح نائب مدير جامعة بلاد الشام بمجمع الشيخ أحمد كفتارو بدمشق، وفضيلة كي عبد السلام مدير جامعة إنكافا، وفضيلة الدكتور محمد نجيب مصلح نائب مدير الجامعة، والحبيب عبد القادر بن علي بن أبي بكر السقاف، والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السقاف رئيس قسم الفقه والأصول بكلية الشريعة جامعة الأحقاف، وسائر الحاضرين كل باسمه وصفته، ومعذرة لو أهملنا اسما، فالتقدير لكم جميعا، وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, beliau membuka ceramahnya pada pagi hari ini dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga seraya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyapa para hadirin semua, para habaib, para ulama, para instansi pemerintah yang hadir pada kesempatan kali ini, para wali-wali santri, para guru-guru dan juga para santri semuanya, terlebih khusus Mudir Al-Ma'had Kiai Haji Masbuhin Faqih dan Dr. Abdul Salam Muraji selaku wakil dari wakil rektor Mujamma Syekh Ahmad Kafataro, juga beliau untuk Kiai Haji Abdul Salam من الغطاء البلاستيكي الذي نغطي به أجسامنا ورؤوسنا، وتكون معنا أيضا الشمسية التي المظلة التي تبعد عنا مباشرة الأمطار، وبهذا يمكننا أن نسير في المطر مع وجود الحماية ومع وجود أقل الأضرار. هذه هي الآن ما يجب أن تفعله، ما يفعله المعهد هي أن يغرس في قلب المريد القيم المانعة والحاجبة له عن مباشرة الضد مع وجوده فيه. Tugas pondok pesantren saat ini adalah bagaimana kemudian pondok tersebut dapat menanamkan antibiotik, istilahnya beliau adalah anti-anti atau cara-cara proteksi seorang pelajar. Bagaimana dia memproteksi dirinya dengan keadaan saat ini. Ketika dia keluar dari pondok ini, kemudian dia mendapatkan segala akhlak-akhlak yang bertentangan dengan apa yang dia pelajari di pondok pesantren ini, dia telah memiliki proteksi diri, sehingga kemudian walaupun di sana masih banyak akhlak-akhlak yang bertentangan dengan apa yang dia pelajari, maka dia dengan sendirinya akan menolak hal-hal tersebut, akan menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia pelajari di pondok pesantren ini. Beliau umpamakan seperti seorang yang sedang berjalan di bawah derasnya hujan. Tentunya seorang dengan dia akan berhati-hati dan dia akan menggunakan jas hujan atau menggunakan payung
sehingga dia tidak bisa terkena air hujan yang kemudian akan menyebabkan dia terkena penyakit yang bisa ditimbulkan dari hujan tersebut. Ini adalah tugas pondok pesantren adalah bagaimana menanamkan hal-hal yang bisa memproteksi santri tersebut walaupun dia itu kemudian hidup di antara akhlak-akhlak yang bertentangan dengan apa yang dia pelajari di pondok pesantren ini. Wazifatul bait an yuhafiz ala الصفات التي تعلمها المريد في المعهد. إذا تعلم الاحترام والأدب على الوالد والوالدة والبيئة والبيت كله أن يشجعوه على هذا وأن يفرحوا به، حتى لو أنتم في بيئة لا تعتني كثيرا بقواعد الاحترام بين الصغير والكبير، والتي هي كانت سمة قوية في المجتمع الأندونيسي عامة والمجتمع الجاوي خاصة، نظام الاحترام ونظام الأدب تعرض الآن لنقص كبير بسبب الهجمات الإعلامية والقيم الغربية التي هدمت هذه العادة الحميدة. إذن على ولي المريد أن يحافظ على هذا وأن ينميه. إذا جاء الطالب وهو مجتهد ومقبل على الدراسة ويريد أن يراجع دروسه ويريد أن يترقى ويريد أن يستفيد أكثر وأن يستغل وقته، لا نقول له ارمي كتب، هذه فقط في المعهد، عليك أن تفرح وأن تخرج مع أصحابك وأن تفعل كذا وكذا وكذا. لا، علينا، لأن المعهد ما أعطاه إلا الخير، وما أرسلت ابنك وابنتك إلى المعهد إلا لتعلم الخير ولتعلم الصفات التي ستنفعه في دنياه وآخرته. Yang kedua, tugas rumah atau tugas para santri adalah ketika kemudian adalah menjaga apa yang telah diajarkan di pondok pesantren dari sifat-sifat yang baik. Misalnya ketika di pondok pesantren diajarkan bagaimana kita menghormati yang lebih tua, dan kita sebagai wali santri harus mensupport, harus menyemangati anak-anak kita, harus merasa senang dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Kita harus jaga akhlak yang mereka terima dari pondok pesantren. Walaupun kita hidup di lingkungan yang tidak terlalu memperhatikan penghormatan kepada yang lebih tua, akan tetapi bagaimana kemudian kita berusaha untuk menyemangati anak kita agar terus dalam akhlak yang baik tersebut. Karena menghormati adalah merupakan salah satu sifat yang sangat terlihat dari orang-orang Indonesia, khususnya orang-orang Jawa, kata beliau. Walaupun saat ini banyak sekali serangan-serangan dari luar yang kemudian berusaha untuk menghilangkan, berusaha untuk mengkecilkan sifat penghormatan terhadap yang lebih tua. Dan misalnya sifat apabila seorang santri kemudian di rumahnya ingin murojaah, ingin mengulangi pelajarannya yang didapatkan di pondok pesantren, kemudian orang tua harus menyemangati. Jangan sampai kemudian orang tua malah menyuruh anaknya untuk keluar, untuk bermain, untuk berlibur misalnya, karena ini semua bertentangan dengan apa yang telah diajarkan di pondok pesantren. Karena apa yang diberikan oleh pondok pesantren adalah merupakan satu kebaikan yang akan bermanfaat bagi anak tersebut, baik di dunia dan di akhirat nanti. As-sifat ats-tsaniyah التي ينبغي أن نشجعها وأن نحافظ عليها هي صفة الإتقان. كثير من الأحوال التي نحن فيها المجتمع يفتقر إلى صفة الإتقان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. المعهد هنا عنده برامج خاصة تشجع الطالب على أن يكون متقنا وعلى أن يحسن عمله. فإذا جاء الطالب إليك يا ولي المريد فعليك أن تفرح بما تغير في شخصيته وأن تساعده وتشجعه على الاستمرار وعلى الإحسان في عمله وعلى اكتساب صفة الإتقان. لأن صفة الإتقان هذه ومراعاة مراعاة الجودة هي صفة ستنفعه في كل حياته، سواء كان عالما أو تاجرا أو صانعا أو طبيبا أو في أي عمل من الأعمال. إذا اكتسب حس الإتقان وحس الجودة فإن هذا سيكون نافعا وسيجعله شخصية مميزة.
فلا تعلمه على صفة عدم المبالاة. أيوة يعني هكذا، لماذا أنت تريد كل شيء بالدقة، لماذا كذا، لماذا أنت تتفلسف علينا، ولماذا كذا؟ لا لا لا، شجعه، هو اكتسب صفة ستنفعك وستنفعه، لماذا تكسره؟ Sifat yang lain juga adalah yang harus kita jaga adalah sifat al-itqan, kesempurnaan dalam melakukan satu pekerjaan. Karena Rasulullah SAW dalam satu hadisnya mengatakan bahwa Allah itu menyukai orang yang apabila mengerjakan sesuatu maka dia akan melakukan hal tersebut dengan sebaik-baiknya. Di pondok pesantren ini diajarkan sifat melakukan satu hal dengan sempurna, dengan sampai hal tersebut sangat baik, dengan beberapa program khusus yang memang sengaja diajarkan di pondok pesantren ini agar kemudian santri itu mendapatkan sifat al-itqan, sifat sempurna, bagus dalam mengerjakan sesuatu hal. Dan para wali santri harus gembira dengan hal ini. Ini merupakan satu perubahan. Kalau misalnya seorang santri kemudian memiliki sifat ini merupakan perubahan karakter yang ada pada diri santri yang harus kita jaga, yang harus kita semangati. Karena seorang santri yang mengerjakan satu hal dengan sangat sempurna, dengan sangat baik, kemudian dia memperhatikan apa yang dia kerjakan sehingga benar-benar apa yang dia kerjakan itu menjadi satu hal yang bagus, itu akan bermanfaat bagi kehidupannya nanti. Baik nanti kemudian ketika dia akan jadi seorang pedagang atau seorang dokter atau seorang ulama atau seorang alim, dia akan bermanfaat, sifat ini akan sangat bermanfaat baginya, dan sifat ini akan menjadikan seseorang menjadi orang yang memiliki karakter yang spesial, kata beliau. Jangan sampai kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk cuek terhadap suatu pekerjaan. Kalau dia mengerjakan sesuatu, apabila dia mengerjakan sesuatu dengan sangat teliti, maka kita harus support apa yang dia kerjakan tersebut. Jangan sampai sifat yang ini kemudian kita patahkan dengan kata-kata kita yang kemudian bisa menjauhkan dari hal ini. الصفة الثالثة صفة الصبر. سيأتي إليكم ابنكم، وخصوصا إذا كان جديدا على المعهد ولم يتعود بيئة المعهد بعد، ويبكي ويشتكي من الطعام، ويشتكي من كذا، ويشتكي من كذا، ويشتكي من زملائه وأصحابه الذين يضربونه، يشتكي من أمور كثيرة. علينا أن نشجعه وأن نعطيه ماذا معنوية، ونعطيه ماذا أن نحثه على أن يصبر، لأنه هنا يتربى. المطلوب أنت أن تتغير، أن تكون شخصية جديدة، وكل هذا الذي يحصل لك في المعهد ستتعود عليه وستفرح، ونحن سنفرح بك. انظر إلى ماذا أنت الآن، ما شاء الله معك الكتب، وهذه يعني صورتنا عندما زرناك وأنت كنت فرحان، فلا تحزن وكذا وكذا. وفي الوقت نفسه إذا كان في بداية دخوله في المعهد ويبكي لا ننهره ولا نعامله معاملة قاسية ونقول له أنت ما تفهم يجب أن تذهب، لا لا لا، على الأب وخصوصا الأم أن يستمعوا إلى شكوى الولد وشكوى البنت، وأن يجعلهم يفرغوا ما في قلوبهم من الحزن ومن الضيق، حتى بعد ذلك يعطوهم جرعة من التشجيع وجرعة من العناية، حتى الولد والبنت يعودوا متشجعا ويعودوا بمعنوية جديدة. وهنا يكون هذا الدور مكملا لدور المعهد ومساعدا في الوصول إلى الهدف الذي يريدونه لابنهم أو لابنتهم. Sifat yang ketiga yang harus diperhatikan oleh wali santri juga adalah sifat sabar. Khususnya apabila santri tersebut masih baru di pondok pesantren ini, tentunya kemudian dia akan banyak mengeluh tentang makanan, tentang teman-temannya, dan akan mengeluh dengan banyak hal. Dan tugas seorang wali murid agar bagaimana kemudian dia berusaha untuk menyemangati, memberikan semangat kepada anaknya dengan memberikan support agar anak tersebut bisa sabar di dalam pondok pesantren ini. Karena dengan dia terus belajar di sini akan membentuk karakter sesuai dengan apa yang diinginkan, sesuai dengan akhlak-akhlakul karimah, dan akan membentuk karakter yang baru. Mungkin kita bisa katakan kepada anak kita harus bersabar, disemangati dengan kata-kata yang baik, kata beliau. Apabila misalnya anak kita masih baru kemudian dia menangis, jangan sampai kemudian orang tua kemudian menghardiknya, atau kemudian orang tua melakukan hal-hal yang kasar terhadap anaknya. Akan tetapi kita berusaha untuk anak tersebut mengeluarkan
segala yang ada dalam isi hatinya, kemudian kita berikan kepada anak tersebut, semangat kita berikan kepada anak tersebut hal-hal yang baru, sehingga kemudian ini merupakan adalah mukammil, adalah penyempurna dari daur, dari tugas yang telah dilakukan oleh pesantren, sehingga pesantren tidak berjalan sendiri, akan tetapi juga dibantu dengan apa yang dilakukan oleh para wali-wali santri. As-sifatul الرابعة الرابعة هي صفة الالتزام. ديسيبلين، لابد أن نتعلم الالتزام، لأن حياتنا الآن التخلف الذي فيه الأمة بسبب ضعف الانضباط، ضعف الالتزام، أخذ الأمور بعشوائية، عدم المثابرة، كل هذا يضعف حال الأمة كلها. والأمة إنما تتكون من أبنائها وبناتها، هؤلاء الصغار هم غدا الذين سيرثوننا وسيأخذون مكاننا. فإذا تعلموا الإتقان وتعلموا العمل الشاق وتعلموا الانضباط والالتزام فإنهم سيكونون حياة جديدة للأمة هي أشد ما تكون حاجة إليها. Yang keempat adalah sifat disiplin, kata beliau. Karena disiplin ini sangat penting. Karena kemunduran umat yang sekarang ini adalah karena lemahnya sifat disiplin daripada umat ini, kata beliau. Umat ini terdiri daripada generasi-generasi yang akan datang, para santri-santri dan santri-santriwati yang akan datang. Apabila mereka mulai dari sekarang itu belajar al-itqan, kesempurnaan dalam pekerjaan, mereka belajar bekerja keras, mereka belajar disiplin, maka akan terbentuk satu umat yang akan maju, yang akan, dan ini yang sangat dibutuhkan umat saat ini, kata beliau. قل ابنك تعود في المعهد وانضبط أن يصلي الصلاة في الجماعة في المسجد، فإذا جاء إلى البيت مره أيضا أن يذهب إلى المسجد، حتى ولو كنت أنت لا تذهب إلى المسجد، أنت شيء وابنك شيء. لا تنقض ما تعلمه في المعهد، لا تكون الصفة الجميلة التي اكتسبها وهو أنه يصلي الصلاة في الجماعة صفة منقوضة. ابنك تعلم أن يقرأ الورد كل يوم، قل له هل قرأت الورد؟ إذا حضر الصلاة هل صليت في الجماعة؟ إذا قصر اغضب منه، هذا لمصلحته ولفائدته. إذا انضبط في الصلاة انضبط في الورد، فمعنى هذا أنك تعلمه صفة ستنفعه. أنت ماذا تريد من ابنك؟ إذا تريده طبيب أو تريده عسكري أو تريده ماذا مهندسا أو تريده معلما أو تريده بأي شيء، كل هذه المهن سينجح فيها نجاحا باهرا إن كان قد تعلم الانضباط. الانضباط صفة ضرورية ومهمة جدا أن لا ننقضها. يتعلمها في المعهد، يجب أن لا ننقضها في البيت. اسألوا عن موعد الصلاة، اسألوا عن الورد، اسألوا ماذا قرأت اليوم، ماذا رجعت من دروسك. ليست الإجازة هي استراحة من كل شيء، ليست الإجازة أن ندخل في نقيض ما كنا فيه في المعهد. Kalau misalnya kemudian anak kita itu pulang ke rumah, apa yang dia pelajari di pondok pesantren ini, misalnya tentang sholat jamaah, ketika dia sampai di rumah, kita harus memperhatikan sholat jamaah anak kita tersebut, walaupun kita sendiri tidak pergi sholat jamaah, kata beliau. Jenengan lain, anak jenengan juga itu lain. Jangan sampai kemudian kita melakukan hal yang bertentangan dengan apa yang telah diajarkan di pondok pesantren ini, kata beliau. Kalau misalnya di pondok pesantren ini santri itu diajarkan untuk selalu membaca wirid pada waktu-waktu tertentu, maka kita harus ingatkan anak kita, apakah kamu hari ini sudah membaca wiridmu, kata beliau. Walaupun jenengan tidak baca wirid, kata beliau. Kemudian apabila anak kita tadi itu misalnya dia teledor dalam mengerjakan sholat jamaah seperti yang diajarkan dalam pondok ini atau dalam membaca wirid, marah terhadap dia. Tidak apa kita marah terhadap anak kita, dan ini untuk maslahatnya, kata beliau. Dan karena jangan sampai kemudian apa yang telah dipelajari di ma'had ini kemudian kita patahkan, kemudian kita lakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang di pondok pesantren ini. Karena seorang anak apabila kita menginginkan dia untuk menjadi dokter, untuk menjadi tentara, untuk menjadi insinyur, kata beliau, apabila dia telah belajar melakukan disiplin seperti apa yang dia lakukan di pondok pesantren ini, maka dia akan menjadi orang yang sukses, maka dia akan menjadi orang yang berhasil. Dan disiplin ini merupakan sifat yang sangat penting, yang sangat harus ada pada seorang anak didik. Jadi liburan itu jangan sampai kita artikan sebagai waktu untuk istirahat dari segala hal.
akan tetapi liburan itu bagaimana kita kemudian menjaga apa yang telah diajarkan selama dia berada dalam pondok pesantren ini. طبعا المعهد فيه أوراد كثيرة وأعمال كثيرة، لأن المعهد هنا بمثابة المدرب، ولا بد أن يقوم بعمل كثيف من أجل أن يغير الطالب، ولكن في الحياة بعد ذلك نحن نستقر على حد مقبول، حد يمكن المداومة عليه. يعني إذا قرأ الطالب في بيته الورد اللطيف مثلا وحضر صلاة الجماعة يكفي. Tentunya di pondok pesantren ini wirid yang dibaca itu sangat banyak kata beliau. Itu wajar karena pondok pesantren ini merupakan lahan latihan agar anak-anak kita itu bisa berubah karakternya. Kemudian nanti ketika dia terjun dalam masyarakat, kemudian di sana ada batasan-batasan tertentu dalam wirid tersebut, sesuatu yang wajar dibaca. Misalnya kalau pagi hari dia sudah membaca wiridul latif saja misalnya dan dia sudah melaksanakan sholat jamaah, ini sudah cukup kata beliau. بعد ذلك يجب أن تعرف أنه السانتري، والسانتري هذا له شخصية خاصة في المجتمع. إذا كذب قل لماذا تكذب؟ أنت سانتري. يقول لك أيوة أخي يكذب، لماذا لم تتكلموا معه؟ أيوة أخوك ليس سانتري، أنت سانتري، أنت سانتري، أنت تعلم الناس. يجب أن تكون صادقا، يجب أن تكون جادا، يجب أن تكون رحيما، يجب أن تكون كذا وكذا وكذا. إذا نلزمه بصفته، صفته أنه سانتري. Selain itu kata beliau, kita harus mengetahui bahwa anak yang kita kirimkan ke pondok pesantren ini merupakan seorang santri, seorang karakter pribadi yang berbeda dari kebanyakan orang kata beliau. Apabila anak kita yang kemudian pulang kemudian dia berbohong, kita harus marah. Kalau dia berdalil, adik saya berbohong, kenapa saya tidak boleh berbohong? Ya kamu tidak boleh berbohong karena kamu santri kata beliau. Adik kamu boleh berbohong karena dia bukan santri. Dan kita harus mewajibkan kepada anak kita yang telah mondok tadi itu sifat-sifat seorang santri. Harus jujur, harus memiliki sifat kasih sayang, harus serius dalam mengerjakan pekerjaan. Yang penting adalah bagaimana anak kita tersebut terlalu menjaga sifat-sifat kesantriannya. بقي أن أوجه كلامي للطلاب والطالبات، لا تستصغر أنك سانتري. السانتري هذا هو روح أندونيسيا، السانتري هو أساس وحدة أندونيسيا، السانتري هو الذي حرر أندونيسيا، السانتري هو الذي يبقي أندونيسيا موحدة، السانتري هو مستقبل أندونيسيا. يجب أن تعرف أنك دورك كبير، وإياك أن تخضع للدعاية الخبيثة المعادية للدين والمعادية للسانتري التي تريد أن تقنعك أنك صغير وأنك من التاريخ وأنك شيء غير مهم في المجتمع. هذه دعاية تبثها الدول الاستعمارية من أجل إضعاف بلدك أندونيسيا، من أجل إضعاف دينك الإسلام. عليك أن تعتز بأنك سانتري. Terakhir saya ingin menyampaikan pesan saya terhadap para santri dan santriwati bahwa jangan kalian merasa kecil bahwa kalian adalah seorang santri, karena santri merupakan ruhnya Indonesia. Santri merupakan dasarnya persatuan Indonesia. Santri yang memerdekakan Indonesia, santri kemudian yang menjadikan Indonesia ini tetap bersatu, dan santri merupakan masa depan negara Indonesia. Peranmu wahai seorang santri sangat besar. Jangan sampai kemudian engkau termakan dengan propaganda yang buruk yang datangnya dari negara-negara penjajah yang berusaha untuk mengkerdilkan dirimu, yang berusaha mengatakan bahwa engkau adalah orang yang ketinggalan zaman. Dan kamu harus bangga bahwa kamu adalah seorang santri. اعرف أن معناك عظيم، أنت خادم الشريعة، أنت خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنت حامل الرسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حامل علمه، حامل رحمته، حامل أخلاقه إلى أمته كلها. معناك كبير، ويجب أن تعرف هذا المعنى وتحترم هذا المعنى وتعتز بهذا المعنى وترفع رأسك. اخرج العقدة الفارغة التي يبثونها في قلبك أنك صغير وأنك متخلف وأنك تقرأ الكتب الصفراء. هؤلاء قوم
خبثاء لا خير فيهم لا في دنيا ولا في آخرة. Kau harus bangga bahwa kau adalah orang yang berkhidmat kepada syariat, orang yang berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang akan membawa ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umatnya. Oleh karena itu kau harus menghormati tugas ini, harus bangga dengan tugas ini, dan kita harus mengeluarkan segala trauma-trauma yang dalam hati kita yang disampaikan oleh orang yang jelek, yang berusaha mengkerdilkan sifat santri, yang mereka mengatakan bahwa santri itu hanya bisa baca kitab kuning saja. Kata beliau, kamu harus bangga bahwa kamu adalah seorang santri dan jangan mendengarkan apa yang disampaikan oleh propaganda busuk yang disampaikan oleh negara-negara yang ingin menjajah. لم يبق لنا إلا أن نتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا المعهد وأن يحفظ علماءنا ومشايخنا وحبايبنا وصغارنا وكبارنا وأمراءنا وعامتنا من كل شر ومن كل فتنة، وأن يحفظ أندونيسيا مما يراد بها من المكايد، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين ويجمعهم على الحق والهدى. وإن الله سبحانه وتعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى لصاحب المعهد الكريم مسبوحين أن يعطيه الله صحة والعافية، يبارك في عمره، يبارك في رزقه، يبارك في معهده وكذلك أولاده وبناته وأحفاده وحفيداته ومريدي إخوانه ومريديه وطلابه وطالباته وكل العلماء الموجود الحاضرين. ربنا سبحانه وتعالى يبارك في علمهم وينفع بهم الأمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى للأساتذة كذلك والأستاذات أن الله ينفع بهم ويجزيهم عن الأمة خيرا ويثبتهم على الحق والهدى. ونسأل الله سبحانه وتعالى للطلاب والطالبات أن يكونوا العلم النافع والعمل الصالح والتنشئة الحسنة، وأن تقر بهم أعين والديهم وتقر بهم عين سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم الرؤوف الرحيم. ونسأل لأولياء الأمور أن الله سبحانه يجزيهم خيرا على حسن تربيتهم لأولادهم وإرسالهم إلى المعاهد وحرصهم على دينهم. ونسأل الله أن يبلغهم آمالهم في أولادهم وفي بناتهم. ونسأل الله أن يحفظ أندونيسيا وأهلها ويحفظ المسلمين في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Terakhir adalah yang saya sampaikan adalah baik saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga pondok pesantren ini, menjaga para ulama, menjaga para habaib, menjaga orang-orang yang besar daripada kita, orang-orang yang kecil, menjaga keutuhan Indonesia dan dikumpulkan dalam satu kebenaran. Dan beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Mudir Ma'had Mambaus Shalihin Kiai Mas Buin Fakih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keafiatan, keberkahan dalam umur beliau, dalam rezeki beliau, dalam anak-anak beliau, dalam cucu-cucu beliau, dan dalam segala santri-santri beliau. Dan juga beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar para ulama-ulama kita dipanjangkan umurnya dan diberikan kemanfaatan bagi kita semua. Juga beliau mendoakan kepada seluruh pengajar-pengajar di pondok pesantren ini agar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, mereka bermanfaat bagi umat. Dan juga Allah didoakan oleh beliau juga berdoa agar para santri dan santriwati mendapatkan ilmu yang manfaat dan menjadi orang yang bisa menyenangkan keluarganya dan orang yang bisa menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh para wali santri diberikan balasan yang setimpal Allah Subhanahu wa taala karena mereka telah mendidik anak-anak mereka sehingga mereka mengirimkan anak-anak mereka untuk belajar di pondok pesantren ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan segala apa yang mereka harapkan terhadap anak-anak mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Indonesia dan menjaga seluruh umat Islam dari perpecahan. Dan ini yang bisa saya dapat terjemahkan, mungkin di sana banyak salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.